हरि ओम अस्मे रुद्रामे हना पर्वतासो व्रत्रहत्ये भरहुदौ सजोघाः जाहा शगो सतेस्तु वधेधायि पज्र इंद्र ज्येष्ठा अस्मा अवन्तु देवाः नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ चरणारविन्दाभ्यां नमः। सायं पूजनार्थे चन्दनं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वा अघनौ स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। सौभाग्यमङ्गलद्रव्यसमर्पणम् अहिरिव भोगैः वर्जेति बाहुञ्जाय हेतिम्बरिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनान् विद्वान् भूमान् भूमाग्गुसम्बरिपाद विश्वतः। सौभाग्यमङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पसमर्पणम् यत्पुरुखं व्यदधुः गतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासेत् किं बाहो किमुरुपादा उच्येते। कालोद्भवति पुष्पाणि समर्पयामि। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।